আনোয়ারনি এমডিসি সদাগর কলেজ ছিল স্যার মঞ্চ কাইমান নাই বলে কাইতে মান তো তকলুক জাগনে রাগানো হতে মান বলে হতে হইলানো sini bubak ramang khulumung ya paru hamzak maya paru sini borom genang ion takut komolno hambaya paru sini motang MDC sodagor kaloino sini mohan trirok mohilani joto tangpangrok blok ni district ni sini tangpangrok YTF Tipramota TWF joto adong rokno hambaya paru ini ang homeopathy ni tithi sama heke kom somoyo boktita mar nai bodagrano sao 10 minit samay na 12 minit mane te आधा minit bangrin de 12.5 minit ni sawe নরমে রুবি দলাই খাতম কোগো তিনি আছেন কোল্ড স্টোরেজ फाउंडेशन स्टोन जों खिगलायनाय चेंनाय आबनो रुगे सौदागर कलेजनि नेतृत्वे दैमा नायते दिगनाय सुतै कैसा प्रोग्राम खायगाबो आरो कैसिनि कोल्ड स्टोरेज नि प्रोग्राम नाय अरो कैसा बुबा ग्रामते जनसभा बचेंखाय कोल्ड स्टोरेज ताबो मानियाबो abang sini mai keteng thai keteng rokno जों kesang ke toni mannani ek bazare phal mane phono ei 3-4 din pore phal mannani sabai thangani bagei cold storage ni dorkar sini borogrok lek chomuniyo godangna borok sabji tangi thango phal mane angka helo kom damai pune phali maro गोदांना बुझे हदानी बड़ोग्रक बड़ोग बाजार शेषो कम दामे मिखतन ताइनान बागी बैग कतर कतर तुई पायो जों दाबो पिपासारो पिप्रामोफाय दिसि हापांवा सुकमानि परे जों चंखा चिनि मिखतन नतन चेंतै सग्रिलियो जोंनो कोल्ड स्टोरेज खाइ तागराबनो हिमरो कनिवै जों दाम मानानां पाइनाय लोकबोगाग्राम बक्तिता खोना खोनाबले देशे एमन कुनो रांस्रामा मेशिन सिंगिया कपो जे मेशिन दे रांस्रा पकुल बोगाग्रामा पाइनान नाय आबो कम दा आबेले खोनादान को बीजेपी सादे कांग्रेस से सादे रंग खाएगा लेकिन किसी को वोट नहीं देगा आंदोलन समय वोट देगा हमें तो देते हाँ रांग रे भाई के 10 काली थाना हमको भी दो सबको दो मेरे बच्चे के लिए दो मेरे बहन के लिए दो समझे ऐसे रांग रे सिंगा पाइना चाह सदा के दूंगा रांग सामंग मुखरले तीन बरो लोग कैसा मरना बगी सीपीएम में खाके 25 बছর कानून का काटते बस नोट नहीं होगा पापा क्या पाई आई थे सेम जे दिनों राज्य मान थनाए मंत्री सिनिन लोगों फाइने पिप्रामोफा एकिसुआ सुमन परे जों राजा चरण संहाय गक साइमाया नकलुखना जों चिनिन बुसुंते बुबाग्राम जे मुसुंना संखायो कोल्ड स्टोरेज बा आगरतला रिखाबन संसागा आगरतला कोल्ड स्टोरेज शेषो मांगनाय पिप्रामोफा जुदि क्षमता फायाके तिनि शेषो आउकुलो दिन कोल्ड स्टोरेज जिंगा दिन बाकी बुबाग्राम सियापा थरती नहीं होते बुबाग्राम तो उसी दिन और होते और परे तांसा तावाना सेम कि प्रासल लीडर नो ताइश बने बुबाग्राम जोरा जोरावाना तो मुक्ति खिलाया भी नहीं क्या हो गया अपना जात का आदमी पैसा गाड़ी पुलिस चाहिए सब चला जाते बुबाग्राम इस्लामो 17 जन एमडीसीएम सीएम डेप्यूटी सीएम जों थाका जब तक ये धरती रहेगा जब तक बुबाग्राम जिंदा रहोगे जब तक ग्रेटर पिपरालैंड नहीं मिलेगा जों
নাই আছে রান্নার পাই নাই 17 লক্ষ টাকার जों सेचुआव पाबो कोल्ड स्टोरेज खालामनाय अनहाय कोल्ड स्टोरेज टिप्रामोटा हाफान बर'फ्रानि नेतृत्वे 25 कोल्ड स्टोरेज जों सारा त्रिपुरायाव गायनाय हयसे दिनै कृषकरो दिनै सामन दानजानायरो मुया फायजानायरो गदान फायनायरो बरफ जानायनो सगिया सुमियाखै तन्माननानि बागै जों कोल्ड स्टोरेज दिनै सेचुआ जरा तुई फैका मणिपुर आगामी कयेकदिननि बिसिनो टाकार जरा बाहायलायनो जों 1,70 लाख नि कोल्ड स्टोरेज कायसे जों बुदान खायनाय ताबुकदै बुकुकसं बिनिमय पान्नाव मौसम गायपें गय जमातिया देबरमा सारा त्रिपुरानि चिनि टिप्रासारावनो नायना गाय जों बर' फायना लांनाय एमपिओ फायदे और जतनो दङ हयसे जोंनि जत हदानि बरफ दङ दिनै अनेक बरफ चारिदिके त्रिपुरायाव टक फायजा बिसालाय दङ थामसांनानि जरायाव तफानके बता सुखरुकदि दिनै नर बर' जरा जनसभायाव फायनाय ताकु चंगां सारा बुचुङो जों प्रगै दाफेंदे त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै एडिसि पाना होनतेन रोमान्स कृतांतेन दिनै त्रिपुरा सारकनि दाबिले तुबुई फैगे शुद्ध आंचलिक दल करिगेसन गनाय थांगोन मुनि रिगनाय गनाय थांनानै रिगनाय बरं बागै आंदोलन फैगे आंचलिक दल दिनै चिनि बरिरक रिगनाय गानै गुरुओ चिनि बरिरकनो चिनि रिगनाय गाननो फोरोंनो नांलिया दिनै आरो मोसाय थांनाय चिनि बुकुकजों रिगनाय बरफ गानै आरो मोसाय थाङो যদি আঞ্চলিক দল न पगै जों जातीय दल खायनो चेष्टा खायगोन जों दलनि कक न पगै दाथांनि जों मुखा जितेन्द्र चौधरी जातीय दल खायो त्रिपुरानि कक सायनाङा रेवती मोहन त्रिपुरा सीपीएम खायो जातिनि बागै कक सायमाङा होननि तिनि बीजेपी थांगा तिनि बीजेपीआवबो कक सायमाङा तिनि गोबां बरफ त्रिपुरानाव थानो चिकन जागोन जातीय दल थांनान बागै जाम रोनाय गोबां नेता नेत्री दंमानो किन्तु आं नेता नेत्री रखबो रेवती मोहन जितेन्द्र चौधरी है बर' पत्रिखौ पाइनाय बर' कुनुदिन पत्रि पिपासन बागै कक सायमाया बर' आंचलिक दलन तैसे फिरकना पाइनाय सुकनायखौ दाननो नांगौ आरो सिनेमा हल करि कागि सिनेमा हल जहा पदरे गिसिका मोसाके जीप लांतिनो आंखौ तांना रोङो आंति रगायते दूसरा शत्रु ज्ञानी ऐसे तामनाय थाजी कोई के नहीं मौका खाने के लिए आए खाई खाता हूँ कहते देखो हमने अंक बात को सालिए और बुको वो थंगा नंगाई तबे मिसिल मीटिंग खाए बुफां सागर वो थंगलाई जाता हूँ गरे आहा पुंसा का मसांग न तामार न माते फाइना गाँव आं खुआई लोगों को मुख्य मिसिल खायके फंत्री बुफां रोगोसे थिंख्लायला नायलायो हायके आरो पत्रिका मुस्तांनो नांमोन या पातान तनि फ्री गायके चिन थानेन फाइगुनाय एप्लिकेशन तो आर्थिक साहित्य चाय ही फाइगुनाय अरे हारे फाइ और ताल मिली दाय फाइदिता तान आरो हा पुंसाजा आरो को टीआईपी हायदा बेलकोनी दाबो यागी सिनेमा वाला एक पैके 7 क्लास बेटे बेलकोनी में आरो बेलकोनी आसुबे तंगरो बुराग्रा बक्तिता न फुलो जत ताला फैजे आं तिनि ते को गोबां सायो कागुते बुकुचों दाला हमबाय तिनि मोदी हाइके जों 2023 केनो जतदिन पर्यन्त ग्रेटार टिप्रालेण्ड थायासा जों मुदान खायना थांनाय जतनो ताइफैया हमबाया फारै आनि कागा मरनो मथासिनो टिप्रा मथाय ब्लकजों टिप्रा दथाय ब्लकजों बोराग्रा ब्लकजों जिसे अलायंस नहीं करेंगे हम त्रिपुरा में अकेला लड़ेंगे चंदी को मास बनाए थे चिड़िया अनेक बरफ साध ले नहीं जाता खर्च नहीं होगा अपना सब पार्टी के चिकन जामु टिप्रामो था पार्टी चिकनी चिप्पा टिकोतरे थंग रोपनी खनाब ले
কিন্তু নেতা নেত্রীর কবিতা বলতেন এই প্রবাদরা সন্নিপন সদর্ম ইনি শত্রুতাই লড়াই খাইয়ে রায়কচাঁদ রায়কসন্নির নেতৃত্বে ধুরুবনি কামান সেগি নারমণি পদ্মা ফন্দন চিন্তিগো মঙ্গল কিন্তু চিন্তুনো কবর কাটিনে কিরিয়া পিপাসা ফান্সা সংসার চিনকে বলে কিজন কজ্ঞা তিনি মুসলিম মণিপুরি ত্রিপুরা মুন্ডা জড় যদি চিনে এখন থাকায় ত্রিপুরা রাজ্য ৪৫টা সিট দখল খাইয়ে একক ত্রিপুরা মাথা ক্ষমতায় আসুক যাইছে আপনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন সবকা শুনাই নাই তিনি অনেক বড় ত্রিপুরা মাথা চিকন যাক নাই बुबाग्रा गाड़ी फैसला सही पायो जो लोग अभी टिपरा मोटा को छोटा पार्टी बोल रहे 2023 के बाद वो नागिन डांस करेगा वो छाइजमान नागिन डांस करो सापुरिया रोग जब बिंतान के चिबुगान में सजाती पायो चिबुक सुना सुनो प्लेटफॉर्म आते जैसे 20 घंटा पे निशाना आते बुबाग्रा सही पायो ना अनिमेश चिंता मत करो हम 3 बजाएगा सब नागिन डांस करेगा हम मांगा थिंग तो नब्बुबाग्रा तिनी पंजाबी कुहुर चुमुई थो दिन कामो नैला भाई के क्लास हमारी ताकि कामो लाइसे हाँ आदम ताकि ताकुरो बुबाग्रा जेखाने ती प्रोसेस सेखाने ही चिन जाति मा कहलाई और बुबाग्रा ने चिनी लीडर बुबाग्राने তিনি কেডেনলেন তাকে রাং রুবে আঙনে নেতারং মুখা আগিকে চাবরা গাঞ্জা রোগ মুখ হইছে শরীরি খিবেরি চাবরা গান্ডেলকা মো খেতি খরচ নেতার মুন্ডানে পুরা রাং মান সুলে রাং হাতের সে গাইজা গাইছে আন্দঙ্গ সাও ওয়াদহন চাইতিকে ঠকাবলাং ছুয়াইছে চিচিরি চাউল চিচিরি তাইকে ঠকাবলাং ছু রাংলা নাতিকে মাতামো বুকরে রাং ভাইকে ঠগান চিপসি আইছে আগের বরং সগান পে অ্যাকাউন্ট চেক করে তার বুকে খাইনে করে তার বড় খুশিও তার সঙ্গে রামসা উঠাইল जों রামসা বড় খুশি जों কাইসানো হামজাগো জাতি থাঙ্গি থাংতো দেফ মুক্তিং থাংতো দিনে তাকে চিন্দ হারপেক চাইল তিনি যাওয়ার পুসাইতো তাকে যদি কাকুরো এমন দিন ফাইতে ত্রিপুরা রাজ্য রেবতী মোহন ত্রিপুরা জিতেন্দ্র চৌধুরী সমস্ত বড় একদিন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন থেকে ত্রিপুরা ফর্মা ফাইনাই আছে 1 লাখ তিন কত তো कैसे তংলে কই যাইব টপ মেনা পথে লাখ পাইব মায়ের নেই চিন বড় নাইছে কাবু ইলেকশন যারা जों তিনি শেষ প্রোগ্রাম কে গবর খাইনে কিন্তু ত্রিপুরা সরঙ্গে খাও বুবাগ্রানি লিডারশিপ পাবো মুগি পাই খাইছে আর তিনি সব সময় মুইতু খাইলেন মুচু বিশ্বজিৎ দেববর্মা থেকে সর্বধন্যা বুবাগ্রা মতিলাল কাইতেন থেকে সর্বধন্যা বুবাগ্রা মাধব বাড়িও 5 জন বড় পুলিশকে সর্বধন্যা বুবাগ্রা মার্খাসিং জামাতিয়া বুথারদা সর্বধন্যা বুবাগ্রা হাসাকা बुबाग्रा न कारे ত্রিপুরা সরঙ্গ নাইমো থাংরিনান বাকি চাইতঙ্গাই কেবো করে बिनि बागै ईश्वरनि फानिसिम प्रार्थना दंनाय बुबाग्रा गोथां दंथों बुबाग्रा गोथां दंनिसिनि नायनो थां तुबै फायदों 2023 आज चुक्तिनाय नाय दंनाय आज যদি চুক্তিনি আনতে ত্রিপুরা মাথা একেলা লড়েগা আর বুবাগ্রা को যাবো চিনিব কো গাইছে जों केवल क्रिया से एगन लड़ाई खेनाई फुलुगिरी नहीं ত্রিপুরা সড়ক পঞ্চায়েত লাই एका ত্রিপুরা বিধানসভা जों दखल खाइबाइছে তারপরে প্রথম দিনে গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি বিল পাস খাই রাজ্য সংখ্যাবি পাইনে नौनी नगो घरे घरे प्रचार खाई तब प्रचार में पोस्टरिंग भी होगा घर घर में पोस्टरिंग होगा वही पुराने को दरकार करे ग्रेटर ত্রিপুরা লেন চিনি मांगो विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी जगह खेले गया अब नगो नगो थान प्रचार में खेले बीजेपी को अगर हिम्मत है विलेज कमिटी इलेक्शन करके दिखाओ क्या खैरत करो
IPF diklaye, BJP'de çuk diklaye, Tipralenni daviti সবাই বড় যারা লামাকা সময় এমন ভাবে তিনি বড় লোক ইমোশন নিয়ে খাবাই হাও মাইছা কাছেন বড় তিনি সদাগর করে বাবা IPF দিখায় আগে এই সমস্ত বড় লোক সাবনি লিখিবি পর্যন্ত বড় বড় মুরানো কাসুকা বড় মুরানি আর ব্রিজ কটক ছয় পর্যন্ত ত্রিজন্দারি বড় রেডিং নিয়ে থাকা তাও খাইজাকা তিনি বিজেপিতে আটাক খাইয়ে টিপ্রালেনে কোনো একটা কোক ছয় মারিয়া টিপ্রাসনে একটা দাবিন কোক ছয় মারিয়া তিনি তাকে তাকু করছেন ওয়ান সুগা নান্নাই টিপ্রা মাথা টানিয়েছেন খাইয়ে নাম টিপ্রা মাথানি লিডার কা মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য তিনি নেতৃত্বে টিপ্রা সড়ক নাই মেঠান্ডান নাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ডান নাই মৌ থানসা হচ্ছে মা বাংলাই তাদের ও থানসানে কেবল সুপুতানি উচিত তিনি চন্দ্রগড় 170-72 ফ্যামিলি নিয়ে 580 জন বড় ভোটারের যোগদান খাইকা মেরে মুখ না আস্থা বলে 12 তারিখে জনসমাবেশ দিনে আবু আনসারের ছাও ও যুগ আগরতলা শহরাংশিক কঠোর জনসভা কোন রাজনেতা কোন অভিনেতা কোন মন্ত্রীর পক্ষে এত বড় জনসভা খেয়ে নেওয়া কখনোই সম্ভব না কিন্তু আপনার সম্ভব খাই পুরুকা টিপ্রা মাথানি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য একমাত্র বড় সম্ভব হয় তিনি তামক তিনি বরক ছিল সবাই আদাতন টিপ্রা মাথা আর বরক পাই না আদাতিন নাই পার্টি পাই না আদাতিন নাই যে বড় লোক টিপ্রা সারণী দাবি তিনি স্টেট হোক যিনি রাজ্য যারা নিনাগসী নাই पार्टी बनेছেন पार्टी में अदरवाइज मोदी जी भी अगर नहीं मानेंगे अमित शाह भी अगर नहीं मानेंगे हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे हम त्रिपुरा में अकेला लड़ेंगे चंदी को माथा नहीं चिड़िया अनेक बड़क साधले नहीं जाता खरब नहीं होगा अपना सब पार्टी के चिकन गामू टिप्रामो पार्टी चिकनी पार्टी को बड़े ठांगो अपनी खराब ले কিন্তু নেতা নেত্রীরা কবিতা বলতেন এই প্রবাদরা সন্নিপন সদর্ম শত্রু লড়াই খাইয়ে